ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ତ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇବା, କାହିଁକି ନା ଆକୁ ଚେର ପେର ହେଇଗଲାଣି। ହାଏ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ବାଜିଛି ପୁରା 5ଟା। ମୁଁ ଗାଁରୁ ଫେରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ହି ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୋ ଗାଁ ବଜାରରେ। ଏଇଠି ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି। ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ହି ମଜାଦାର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାନେ ଫେରୁଛି। ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ ବି ହେଉଛି, ବହୁତ ସାରା ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କଲି। ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କରିକିନା ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ବସ୍ 7ଟାରେ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, କାହିଁକିନା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଗଲେ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବନ୍ଦ, ଗୀତ ବନ୍ଦ, ଏବେ ବାଜା ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଇଠି ବସ୍ଟାକୁ ୱେଟ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବି ଏପଟେ ମୋ ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଜା ସ୍ପେଶାଲ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ମୋର ଗାଡ଼ି ଆସିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଭ୍ୟୁ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିକି। नमस्कार दोस्तों, मु आसिकी आज सकाळे गाँव मु भुवनेश्वर पहुँची गली। कहीं गाँव तो आपण मैंने देखुं फुलवाणी डिस्ट्रिक्ट बहुत सारा वर्षा, बहुत कष्ट मु पहुँची ये। तो मु आसिक मो रूम रे पहुँची जाइए। आ बहुत भल थे मु आशा करुच्ची। मु भी बहुत सारा भलरे अच्छी। तो रूम रो हालात मु आपण मानक देखा मु कौन करके जाइली। मोर मनी प्लांट तो बहुत पानी सरी जाइए देखिपार्टी। आउ बहुत दिन है देनी। आज पानी देवा ताको। आउ देखंतु मोर हालात माने केमिति कौन करके छाड़ी छुड़ा किना पलई थी। देखंतु आको रूम सजेबा, सजेकिना रूम टाको सजेबा, पोछा करेबा मौसी मानक, कहीं रूम रे भी बहुत सारा खाचा पड़ी। तो एबे मु जीवी फेस लॉक दे के आसे आउ खाइबा नहीं के आसे, कहीं मु सकाळे 6टारे पहुँचिकी मु सोई पड़ी थी। आउ बहुत निद होउतला। 6टारे आसी सोईथी, एबे उठली जस्ट। तो चलतु आउ ऑफिस जाइए टिके आसीबा फेस लॉक देकी, तापर खाइबा भी डायरेक्ट नहीं के आसीबा। तापर देखिया कौन होचे। रूम सजेबा आउ पौधों को पानी देबा। आउ देखिए आज भी आड़े बहुत सारा मेघ होइछि। एपटे भी वर्षा हो पारे संभव। आपण मानक पटे वर्षा होछि कि ना प्लीज मते कमेंट कर। घर कथा भी बहुत सारा मन पड़छि यार। मोर छोट झील को मन पड़ुछि। ता सहित मु बहुत खेलुथिली, मु बहुत सांग भी होउथिली। तो बहुत मन पड़ुछि। टिके माइंड को भल लागुनि। आउ एते खुशी रे रहउथिली, मते खाली कांद लागुछि। घरे कौन अच्छी कौन ना से झील जो बड़ा ब्लॉग बनाउथिला मोर ता कथा बहुत ही मन पड़ुछि यार। मोर डेली ड्यूटी जगह, डेली ड्यूटी रोड बहुत मिस करथली। फाइनल मु आसिक पहुँची जाइए। सो गाइज मु खाइबा स्टार्ट कले। आज आमर बरा आ गुगुनी होइछि। आ गाड़ी आसीगले आ खाऊचे। बहुत टाइम भी हो गला। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ତ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇବା, କାହିଁକି ନା ଆକୁ ଚେର ପେର ହେଇଗଲାଣି। ପାଣି ଏତେ ପିଇ ସାରିଲାଣି। ଆର ଏତିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ପौधे में पानी देंगे।
सो गाइस पानी नहीं के आसिले चलते पौधे में पानी देंगे। देख लो भैया गला पानी आपको पुणी आउ थे झरकार रखा।